हेलो पिलामाने वेलकम टू योर चैनल मिशन एग्जाम ओडिया। तो पिलामाने लास्ट चैप्टर आम गणित जो करते आमर अधिक समय हो जाता तेणु आम लास्ट दुटा नंबर कर ना मेमोरी फुल हो जाता। तो आम यही पार्ट्रे बाकी रही जाता क्वेश्चन गुड़ाक करवा। तो आउ डेरी न करवानी चलो स्टार्ट करवा आज अध्याय को। तो पिला आम गला चैप्टर एक नंबर और बी नंबर जो ए बी देती आपको आम करने चेष्टा करते। चलो देखा प्रथम देता तुमको ठीक 30 थर बटन दबाइबा पड़ो आ तुम्हें क्यों 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या तैयारी कर तुम्हें क्यों 3 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या तैयारी कर यहाँ आमर देता 30 थर बटन दबाइबा कौ कौ बटन आम दबाई पार ना +1 +10 +100 1000 10,000 1 लाख ये सब देती। यही भितर जेकोसी तुम नंबर चिपुचा जीव कि 30 थर आम बटन को दबाइबा एवं क्यों 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या आम पाइपर। जदि आम देखा देख आम जदि 100 बटन को आमर 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या के 999 कि 999 कौन हो पार कि हेनी कौन करवा ना आम को एमती कर जदि 100 को आम 9 थर गुणवा 9 थर 100 बटन को 9 थर चिपा ताले हम 900। 10 बटन को जदि आम 8 थर चिपा ताले ये हम के 80। 1 बटन को जदि आम 13 थर चिपा ताले ये हम 13 ताले के देख 13 ये 8 21 ये 9 30 टोटाल आम 30 थर बटन को चिपिले आमर संख्या है के 900 ये 80 ये है 13 993। तो आमर 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्याटी किए जोटा आम 30 थर बटन चिपिले से हम 993 993। 100 को आम 9 थर चिपा 10 को 8 थर चिपा एवं 1 को 13 थर चिपा ताला आमर 30 थर हम एवं 3 अंक विशिष्ट सब बड़ संख्या हम 993। से प्रकार 3 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्याटी आम तैयारी कर आम जाने 3 अंक विशिष्ट सब क्षुद्रतम संख्या किए 100 किंतु 30 थर बटन चिपा को सी कही कौन करवा देख पिले आम जदि 1 बटन को 22 थर चिपा ताले केते हम 22 हम बुझे 10 बटन को जदि 8 थर आम चिपा ताले केते हम 80 ये है केते ना ये 22 8 टोटाल आम 30 थर बटन को चिपिले आमर संख्याटा है केते ना 80 22 हूँ 102। तो आम ये लिखिपर क्यों 3 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या हम 30 थर बटन चिपिले से हम 102 बुझे जोटा 10 को आम कले कौन 8 थर चिपिले और 1 +1 बटन को 22 थर चिपिले से प्रकार दे 25 थर बटन दबाई 997 संख्याटी पाइपर। तुम्हें भिन्न भिन्न थर बटन दबाइबा माध्यम 997 संख्याटी तैयारी कर कि देखिए 25 थर बटन दबाइबा जब तुम 25 थर बटन दबाइबा तुम देखिपर ये देखिए 997 900 +90 +7 ताले 997 यहाँ को जब आम 100 किया बटन दबाइबा 100 किया ताले ये हम 9 थर आपको जब 10 किया बटन दबाइबा ताले कौन हम ये भी 9 थर हम 1 किया बटन दबाइले ये हम 7 थर ताले तुम देखिपरथब केते हम ना 900 हूँ 100 किया 9 थर बाकी है 90 ये है 9 थर 10 किया 7 है 1 किया 7 थर ताल के 9 9 18 7 25 तेणु 25 थर दबाइले आम 997 संख्याटी पाइपर से कह चाहू तुम्हें भिन्न भिन्न को प्रकार तुम्हें पाइपर विभिन्न प्रकार आम करमती कह 10 केवल 10 को दबाइबा जदि आम 10 को दबाइबा ताले कौन हम देख आम कर 99 गुणन 10 ताले केते हम 990 आउ कौन कर ना 7 थर दबाइबा 1 बटन को ताले हम 7 ये हम 997 एमती भी दबाई पार ये 99 ये है के 7 टोटाल के 106 थर आम दबाई पार से कुछ भिन्न तुम कर विभिन्न प्रकार ये भी हो पार। देखिए पे सिस्टमेटिक सिप्स देती
ये गोटे काल्कुलेटर जो युवाक सब अच्छी ये बटन को यथा संभव कम थर दबाई विभिन्न संख्या गठन कर तुम कर आगू जा कौन देती आम किपर यथा संभव कम थर बटन दबाई संख्या गुड़ाक पाइपर ये देती 5072 केमती कर देख ये सी देती पिले तुम देख राइट साइड्रे मुझे जूम कर दूची 5072 को सी देती कौन 1000 देती 5 थर मान 5000 1000 बटन को 5 थर चिपिला 5000 10 बटन को 6 थर चिपिला के 60 एक बटन को 12 थर चिपिला 12 ताली है 5000 यहाँ है 5000 यहाँ है 60 ये है 12 ताले के 5000 60 ये 12 5072 केते थर हो देख 12 ये 18 18 5 23 थर ताको से 23 थर बटन चिपा को पड़ी तेल आम अति कम कौन कर अति कम आम कर ना आम 1000 थर को 5 थर से देती आम भी सेमती 1000 थर को 5 थर कर ना केमती कर 1000 गुणन 5 ये 5000 5 थर बुझे तापर 70 केम कर 7 गुणन 10 ये हम 70 आर 2 2 गुणन 1 2 केते थर आमर है 1000 को 5 थर कले 10 बटन को 7 थर 7 5 12 एक बटन को आम 2 थर चिपिले टोटाल 14 थर 14 थर आम 5072 संख्याटा को पाइपारे तेणु सी जो देती तुम्हें सर्वनिम्न केते कर निर्धारित संख्या गुड़ा पाइबा केउ बटन गुड़ केते थर दबाक हो ता निर्णय कर तो तुम कर एठी भी आउ गोटे आम टेबुलटे करी टेबुलटे करके आम लिखिपर आम 5 थर चिपिले हेल्ले के 5000 ये जो 6 थर देती आम 7 थर नहीं पारिया 70 ये नहीं पारिया 2 थर ताल आमर कम हो पार बुझे 10 बटन 7 थर चिपिले के 70 1000 को 5 थर चिपिले 5000 5000 70 ये एक बटन को 2 थर चिपिले 72 तेणु 7 5 12 2 14 थर आम कर 23 थर देता से प्रकार 8300 को आम कौन कर सेमती कर 8300 को कौन करवा ना 8 थर आम 1000 बटन को चिपा 8000 आ 3 थर 100 बटन को चिपा ताल 300 8300 टोटाल 11 थर रे आम 8300 संख्या को पाइपर बुझे बोले ये भाया यहाँ जमी देती आम टेबुल कर बतई दूसरी केमती करवा एमती गोटे टेबुलटे करदे एपटे तुम लिखिपर जो लिखाई बटन्स एपटे लिख 8300 ये लिखिपर ये 10 लक्ष ये लक्षे 10,000 1000 ये प्रकार लिखिदेव आम 8300 1000 बटन को चिपिले ये जो 1000 बटन अच्छी ये सीधे तुम लिखिदेव 8 ये लिखिदेल 1000 मनकर लिख 8 थर चिपिली ये 100 बटन लिखिदेव 3 थर चिपिली बुझे ये प्रकार कर आगू जा निजे कर देख देती निजे कर देख पूर्व अभ्यास संख्या गुड़िक सर्वनिम्न संख्यक बटन दबाई किपरि प्रत्येक संख्या पाइब ता खोज और से गुड़िक परिप्रकाश कर पूर्व कौन अच्छी ना पूर्व जो यही संख्या गुड़ाक अच्छी ये आम देता ये भी आम करते ये संख्या गुड़ाक 8300 40,629 ये जो संख्या गुड़ाक देती आपको आम कर कम संख्या कर 8300 जोटा ये आम सागे सागे कले बुझे पिले करमती 1000 को 8 थर गुणिले 8 थर चिपिले 1000 संख्याटा को बाकी 100 को 3 थर ताले एमती कर गोटे सेकेंडा कौन देता 40,629 सेमती कर 40,629 को 40,629 लिखिपर 40 थर 1000 बटन को 40,000 मिश्रण 600 100 बटन को 6 थर मिश्रण दीजिए 29 ताले 20 करवा 2 थर 10 बटन को 20 और है 9 थर दबाइबा 1 बटन को तेणु ये प्रकार आम कर तो पिले तुम देख तुम जो आगुरी विस्तारित रूप जहाँ पढ़ुल यहाँ ताहा आउ कि अलग ना एका विस्तारित रूप जहाँ यहाँ ताहा से प्रकार बाकी गुड़ाक तुम कर
2 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅନୁରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅନୁରୂପ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବଟନ ଦବାଇବା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ କି? ହଁ, ୟେସ୍, ସମ୍ପର୍କ ଥିବାର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବଟନ ଦବାଇବା ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବଟନ ଦବାଇଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କଲା ବା ସୂଚନା କଲା। ତାହେଲେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ପିଲାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଆମେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିପ୍ରକାଶ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏଇଟା କାହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଥିଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ବଟନ ଦବାଇବାର ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କରି କ'ଣ ହେଇଛି ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର କାରଣ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯଦି ଆମେ 10 ଲକ୍ଷ ବଟନକୁ 10 ଥର ଦବାଇବା, 10 ଲକ୍ଷ ପଢ଼ିପାରୁଥିବ 1, 10, 100, 1000, ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷ 10 ଥର ଦେବା, ତାହେଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା କହିଲ? 10 ଲକ୍ଷକୁ ଯଦି 10 ଥର ଦବାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା 100 ଲକ୍ଷ। କେତେ ପାଇବା? 100 ଲକ୍ଷ। ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ଆମେ 100 ଲକ୍ଷ, 1, 10, 100, 1000, ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷ 100 ଲକ୍ଷ ପାଇବା। ତାହେଲେ ଏଥିରେ କେତୋଟି ଶୂନ ରହିବ ନା 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। କେତେଟା ଶୂନ ରହିବ ନା ଏଥିରେ 7ଟି ଶୂନ ରହିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା? ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ 100 ଲକ୍ଷ କହିବା ବା ଆକୁ ଆମେ କୋଟି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କ'ଣ କହିବା? 1 କୋଟି। ତ 1 କୋଟିକୁ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ? ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା 100 ଲକ୍ଷ। ଦେଖ ବୋଲେ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିଲେ 100 ଲକ୍ଷ କମା ଘରେ କମା ଦେଲେ 1, 10, 100, ଏଇଟା 1000 ଘରେ କମା ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷ। ଏ ହେଲା 100 ଲକ୍ଷ। ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଏଇ ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ କମା ଦେବା, ଦେଲେ ହେବ 1 କୋଟି। ଏଇଟା ଯାହା ଏଇଟା ତାହା। ତ 100 ଲକ୍ଷ ସମାନେ 100 ଲକ୍ଷ ସମାନେ କ'ଣ? 1 କୋଟି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଦେଇଛି 1 କୋଟି ଯାହାର 1 ପରେ କେତେଟା ଶୂନ ଥାଏ ନା 7ଟା ଶୂନ ଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି? ଆଗକୁ ଯିବା। କୋଟି ବା କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ଏବେ 1 କୋଟିରୁ ଆମେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିବା। ତୁମକୁ ଯଦି କିଏ ପଚାରେ 1 କୋଟି କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନା 1 କୋଟି ହେଉଛି 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। କାରଣ 7ଟା ଶୂନ ଥାଏ, ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଥାଏ 1, ତେଣୁ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ ଦେଖ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀଟି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଆମେରିକା ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଓ କମା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନିୟମ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଭୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ କମା ଲଗାଇବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଆମେରିକା ପ୍ରଣାଳୀ। ଆମେ ଯଦି ପିଲେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ନା ଆମେ 1000 ଲେଖୁଛେ, ତାପରେ 10,000, ତାପରେ ଲକ୍ଷେ, 10 ଲକ୍ଷ, 1 କୋଟି, 10 କୋଟି, ତାପରେ 100 କୋଟି ବା 1 ଅରବ କହିବା। ଅର୍ଥ ଆମେ ଯଦି ପିଲେ ଏଇ କମାକୁ ଦେଖିବା, ଦେଖ କେମିତି କମା ହେଇଛି। 3ଟା ଘର ପରେ 3ଟା ଘରେ କମା ହେଇଛି। ଏଇଠି 3ଟା ପରେ ପୁଣି 2ଟା ଘରେ କମା ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖ 3ଟା ଘର, 2ଟା ଘର, ପୁଣି 2ଟା ଘର, 1, 2, 3, 4, 5, ପୁଣି 2ଟା ଘରେ କମା ହେଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର କମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା 3ଟା ଘର, 2ଟା ଘର, 2ଟା ଘର, 2ଟା ଘର, ପୁଣି କମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ 1000 ଘରେ କମା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଲକ୍ଷ ଘରେ କମା, କୋଟି ଘରେ କମା, ତାପରେ 100, 1000, ଅୟୁତ, ତ କୋଟି, ତାପରେ ଏଇଟା ଅରବ ଯେଉଁଟା ଆମର ଦେଇଛି। ଏଇ ଆମେ କମା ଦେଉଛେ ଏଇ ପ୍ରକାର। ଯଦି ବାମରୁ ଆମେ ଦେଖି ଯିବା, ଏପଟେ 1 ଘରୁ ଦେଖି ଯିବା, ପ୍ରଥମେ 3ଟା ଘର ପରେ କମା ଦେବା, ତାପରେ 2ଟା ଘରେ କମା, ତାପରେ 2ଟା ଘରେ ପୁଣି କମା, ପୁଣି 2ଟା ଘର ପରେ କମା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆମେରିକା ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆର ପିଲେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ତୁମେ ଦେଖିବ? ଦେଖ ଆର ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲେ ଯଦି 1ରେ ଆମେ 3ଟା ଶୂନ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି 1000। ଭଲସେ ମନେ ରଖ। ତାଙ୍କର ଯଦି 1ରେ 6ଟା ଶୂନ ଦେବେ, କେତେ ଶୂନ ଦେବେ? 6ଟା, ତାକୁ କୁହାହେବ ମିଲିୟନ। ଯଦି 1ରେ 9ଟା ଶୂନ ଦେବେ ତାକୁ କୁହାହେବ ବିଲିୟନ।
ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ତାଙ୍କର କମା। ତାଙ୍କର 1000 ଘରେ କମା ଦିଆହେବ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ? 1000 ଘରେ ଦେଲେ କମା, ଏଇଟା 1000, ଏଇଟା 1000, ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଲିୟନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଲିୟନ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। 1ରେ 3ଟା ଶୂନ ହେଲେ 1000, 6ଟା ଶୂନ ହେଲେ ମିଲିୟନ, 1ରେ 9ଟା ଶୂନ ହେଲେ ବିଲିୟନ। ତ 1 ବିଲିୟନ କହିଲେ କେତେ? 1ରେ 9ଟା ଶୂନ। ଦେଖିବା ଟିକେ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। 1000 ଲେଖିଲେ, 10000 ଲେଖିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। 100,000, 100,000 ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ 1 ଲକ୍ଷ କହୁଛେ, ତାଙ୍କେ ଆଉ ଲକ୍ଷ କହିବେନି, ତାଙ୍କର 1 ଲକ୍ଷ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ କହିବେ 100,000। ସେମିତି 1 ମିଲିୟନ, ଯେଉଁଟା ଆମର 10 ଲକ୍ଷ କହୁଛେ, ସେମାନେ କହିବେ 1 ମିଲିୟନ, ଯେଉଁଟା 6ଟା ଶୂନ। 10 ମିଲିୟନ ଆମେ 1 କୋଟି କହୁଛେ, 10 ମିଲିୟନ, 100 ମିଲିୟନ, 1 ବିଲିୟନ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯଦି ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 1000ରେ 3ଟା ଶୂନ, ମିଲିୟନରେ 6ଟା ଶୂନ, ଏଠି 6ଟା ଶୂନ, ବିଲିୟନରେ 9ଟା ଶୂନ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଦେଇଛି 1 ଲକ୍ଷ ସମାନ କେତେ ହଜାର ନା 100,000, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। 10 ଲକ୍ଷ ଯାହା 1 ମିଲିୟନ ତାହା, 1 କୋଟି ଯାହା 10 ମିଲିୟନ ତାହା, 10 କୋଟି ଯାହା 100 ମିଲିୟନ ତାହା, 100 କୋଟି ଯାହା 1 ବିଲିୟନ ତାହା। ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯଦି ଆମେ ଡାହାଣ ପଟେ ଯିବା ତାହେଲେ କେମିତି କମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ନା 3ଟା ଘର ପରେ, ତାପରେ 2ଟା ଘର ପରେ, ତାପରେ 2ଟା ଘର ପରେ, ତାପରେ 2ଟା ଘର ପରେ, ଏମିତି କମା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ 1000 ଘର, ଲକ୍ଷ ଘର, କୋଟି ଘର, ଏଇଭଳିଆ ଆମର କମା ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେମିତି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକରେ କମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖିବ 3ଟା ଲେଖା ଡିଫରେନ୍ସରେ 3 3 3 3। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ 1000, ତାପରେ ମିଲିୟନ, ତାପରେ ବିଲିୟନ, ତାପରେ ଇତ୍ୟାଦି। ବିଲିୟନ ପରେ ଟ୍ରିଲିୟନ ହେବ, ବିଲିୟନ ଅଛି ତାପରେ ଟ୍ରିଲିୟନ ହେବ, ଟ୍ରିଲିୟନ ହେଲେ ଆଉ 3ଟା ଶୂନ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରିଲିୟନ ଏମିତି ହେବ, ଏଠି 9ଟା ଶୂନ ଅଛି, 12ଟା ଶୂନ ହେବ, ଟ୍ରିଲିୟନ। ତ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତି ଭୁଟାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ମିଆଁମାରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଲକ୍ଷ ଓ କୋଟି ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଲକ୍ଷ ଓ କୋଟିରୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। 1 ଲକ୍ଷ ଓ 1 କୋଟିରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। 1 ଲକ୍ଷକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଲେ 1ର ଡାହାଣ ପଟେ କେତେଟା ଶୂନ ଦିଆହେବ? ଆମେ ଜାଣିଛେ 5ଟି ଶୂନ ଦିଆହେବ। 1 କୋଟି ଲେଖିଲେ ତା'ର ଡାହାଣ ପଟେ 7ଟି ଶୂନ ଦିଆହେବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। 1 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, 1 କୋଟି ଗୋଟେ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। 1 ଲକ୍ଷ ହେଉଛି 1000ର 100 ଗୁଣ, 1000ର 100 ଗୁଣ ବୋଲେ 100,000 ହେଲେ 1 ଲକ୍ଷ। ସେମିତି 1 କୋଟି ହେଉଛି 1 ଲକ୍ଷର 100 ଗୁଣ, ଅର୍ଥ 1 ଲକ୍ଷର 100 ଗୁଣ, 100ଟା ଲକ୍ଷ ହେଲେ 1 କୋଟି। ଏବଂ 1 ଅରବ ହେଉଛି 1 କୋଟିର 100 ଗୁଣ, ଅର୍ଥ 100 କୋଟି ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା 1 ଅରବ। ପିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବ। ଏଠି ଦେଇଛି 1000 ହେଉଛି 1 ଲକ୍ଷ, 100 ଲକ୍ଷ ହେଉଛି 1 କୋଟି, 100 କୋଟି ହେଉଛି 1 ଅରବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ପିଲେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 1,000 ଲକ୍ଷରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି, 1,000ରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ବୋଲି? ତ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆମେ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପଲସରି ସେୟାର କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।